Fajr Ahnijar. I'm from Management Afternoon class. Here, I will show a short video clip, which I will discuss later. Let's see. Kamar Ronte di mana? Aku tuh cuma numpang ya, Bu, di sini. Itu kalau habis makan, nggak ada kira-kira yang buat bantu cuci piring. Kayak gitu ya, Kak? Kak, token listrik habis. Tolong beliin. Sabar. Ya, nanti kalau kakak sama abangmu udah bisa beli rumah, kamu kan bisa pindah lagi. Nanti tuh kapan, Bu? Guys, pokoknya gue pengen cepet-cepet punya rumah sendiri. Mundur, terkaya mundur, angkot mundur, angkot. Alhamdulillah 20 tahun tinggal di sini gak pernah banjir, Mas. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah almarhum. Innalillahi. Apa? Mas, tulis aja, Mas, tulis. Nah, di sini kita ada tempat duduk. Ini berapa per tahun ini? 200. Beli buat DP rumah. Iya loh. Bapak kan sudah pernah bilang, nggak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu Ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Tolong Kal, kalau nggak kita semua kehilangan rumah ini Kal. hidup gue juga di sini udah kayak pembantu. Terus sekarang gara-gara kebodohan lu masih harus gue juga yang nanggung. Kal, kemana Kal? Kal, Kamu tega lihat kita jadi gelandangan? Dari awal kan lo sendiri yang gak ada sertifikat rumah, kenapa jadi? Sudah cukup. Selama ini aku bantu kamu untuk jadi lebih baik. Tapi emang kamunya hobi ngeribetin diri sendiri. Makanya orangnya pas-pasan kayak aku gak berhak punya rumah sendiri. Orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. After a long day at work, Kaluna comes home exhausted, only to find the house in disarray because of her nieces and nephews' toys scattered everywhere. She has no choice but to tidy up before she can finally rest. Tolong Kal, kalau nggak kita semua kehilangan rumah ini Kal. Kehilangan apa maksud lo? Gue juga udah gak punya tempat di rumah ini. Udah kalian gusur kan? Sampai ke belakang. Kamar pembantu. Kaluna felt that she no longer had a place in the house. Her room was now used by her nephew to sleep, while she herself had to sleep in the maid's room. She also felt like her life was like a servant, because almost all the housework was done by her and her mother. Kal, kemana Kal? Kal, kamu kemana Kal? Kemana Kal? With a wounded heart and a tired body, Kaluna finally chose to live at house. Not because she didn't care, but because she was forced to be strong alone too often. In the house that should have been her home, she felt the most burdened. She was tired of always being the only one who had to bear everything. Bapak pastiin sertifikat rumah kita balik. Kamu nggak perlu bantu Kak Nendra Kal. Itu tugas Bapak.
Bapak kirim balik. Pak, kita nggak punya pilihan lain. Uang Bapak juga udah habis kan? Buat hasil kerja keras kamu. Pak, aku ikhlas. Kalau rumah ini nggak ada, Bapak sama Ibu mau tinggal di mana? Lagian kan ini rumah peninggalan engkong, Pak, yang harus kita jaga. In the end, Kaluna used her saving to help pay off her brother's debt, even though that money was the result of her hard work to buy her dream house. She willingly certificated it to prevent their home from being responsible, thinking about where their parents would live if that happened. Di rumah kita jadi anak bungsu. Di lapangan, kita jadi petarung yang paling tangguh. Tiba-tiba manjanya hilang, dan gak nyangka bisa sekuat itu sekarang. Menjadi bungsu itu hidup di ujung usia orang tua. Kita cuma gak mau kalah sama waktu. Kita takut gagal setiap hari, tapi kita gak pernah menang. Apalagi perihal menangin diri sendiri. Kita telan banyak ego kita yang lama. Kita yang manja itu sekarang jadi yang paling dewasa. Walau masih sama, masih jarang didengerin dan sering dianggap anak kecil sampai sekarang. Tapi anak kecil yang kalian maksud itu sekarang jadi tempat cerita orang tuanya. Sekarang jadi tempat ngeluh kakak-kakaknya. Dan gak jarang kita jadi lupa mikirin diri sendiri.